प्राइस ये गाड़ी 6,30,000 अच्छी 6,30,000 कोडियर पुणी B6 ऑप्शनल टॉप टा टॉप मॉडल गाड़ी 24 गाड़ी पाइबे फास्ट गाड़ी पाइबे ब्रांड न्यू कंडीशन पाइबे टॉप मॉडल पाइबे ऑटोमेटिक पाइबे प्राइस केते कहि 5,80,000 अच्छी मात्र 5,80,000 पुणी देखो सब एटा ये 9 सीटर नहीं 9 सीटर S5 S5 मॉडल गाड़ी अपन देखिया देखन पूरा ओरिजिनल प्रिंट गाड़ी भीतर बाहर होंडा सिटी सोनू वाला 17 गाड़ी 5,50,000 पूरा फाइनल फिक्स प्राइस 5,50,000 रे होंडा सिटी गाड़ी अछि आपनकर 2018 डिसेंबर मासर आज्ञा पावर स्टीयरिंग वाला नॉर्मल नो पावर स्टीयरिंग वाला 18 डिसेंबर रो माने 19 रो गाड़ी 7,30,000 ऑल पेपर अपडेट 2021 रे विजय VX फास्ट ओनर अछि केते कोन प्राइस रखिया कहदन गाड़ी अछि आपनको 5,70,000 5,70,000 21 गाड़ी एटा 24 रो गाड़ी अछि पेट्रोल विथ सीएनजी कंपनी फिटेड सीएनजी रे केते अछि माइलेज 35 ना गाड़ी ऊपर वारंटी भी और 2 वर्ष अछि नमस्कार जय जगन्नाथ प्रशांत कुमार ओडिशा गोटे नुआ वीडियो रे आपको बहुत बहुत स्वागत मु आज पहुंच जाइए माँ तारिणी मोटर अगस्त मास कलेक्शन आप जानते माने बोलेरो माँ तारिणी मोटर स्पेशल फॉर बोलेरो आज भी सेमती बोलेरो देखा पाए 9 सीटर नहीं 7 सीटर पुणी स्कॉर्पियो अच्छी 9 सीटर स्कॉर्पियो अच्छी ब्रिजा अच्छी पुणी एक्स्टर माने सब आज देखिए एसयूवी आउ कंपाक्ट एसयूवी सेगमेंट गाड़ी तो माँ तारिणी मोटर आप सब भल भल कंडीशन भल भल गाड़ी भी आने आ बोलेरो गाड़ी जोटा कि भड़ा पे आपण मानक मेन दरकार तो माँ तारिणी मोटर अवेलेबल होची चलते पचार जिंटू भाई को केमी कौन प्राइस रोची आ कौन सब डीपी रोची सब डिटेल देबे हमको जिंटू भाई देबे भाई नमस्कार भाई नमस्कार भल अच्छा निश्चय आज तो कलेक्शन पूरा बोलेरो पर 4-5टा पूरा बोलेरो अछि स्कॉर्पियो रोची आ ब्रिजा भी रोची होंडा सिटी आ एक्स्टर प्राइस भल रहबो निश्चय निश्चय भल प्राइस तो सब तो माँ तारिणी मोटर प्राइस सब भल रोची निश्चय भल रहइबो आ ऑल ओडिशा फाइनेंस है ऑल ओडिशा फाइनेंस हिजो आ ठीक है लोकेशन टा कहि दन ताले लोकेशन आपनकर जे कोनोसी जगह रो आसंतु आपण लिंक रोड पचार देले जी बस रे आसंतु कि कार आसंतु कहि देबे लिंक रोड नुआपड़ा छका से कॉल कले हम जाई रिसीव कर दो कॉल नंबर थिबो तो मागिले भी डायरेक्ट लोकेशन भी दे दो माने भाई तो ऑलरेडी लोकेशन बता देले जो जानि पारिबे डिस्प्ले नंबर 5 होची आपण कांटेक्ट कर शोरूम को आसी पारिबे आ प्राय भाई तो कहले प्राइस भल रहइबो आ फिक्स रखिबा ना नेगोशिएबल रखिबा किछि नेगोशिएबल रखिया आ नेगोशिएबल रखिबा जदि आपण को 9 सीटर बोलेरो किबा 7 सीटर बोलेरो किबा 9 सीटर स्कॉर्पियो भी दरकार तो माँ तारिणी मोटर को आसंतु देखन को गाड़ी नंबर अछि चलन देखा फास्ट गोटे देखिबा बोलेरो देखिबा से भी पुनी प्राइवेट नंबर देखिबा आ कोनटा डिटेल एटा ए बोलेरो अछि 2020 रे अछि ए लास्ट गाड़ी प्राइवेट नंबर गाड़ी अछि 65 गाड़ी चली छी गाड़ी पूरा अपडेट अछि फास्ट ओनर पेपर अपडेट पूरा पेपर अपडेट गाड़ी भी अपडेट सब अपडेट अछि हैं B6 ऑप्शनल अछि टॉप मॉडल पूरा टॉप मॉडल B6 ऑप्शनल हां 2019 ना 2020 रे फास्ट ओनर अछि प्राइवेट नंबर अछि ताले प्राइस केते रहबो कहि दो तो प्राइस ए गाड़ी 6,30,000 अछि 6,30,000 कोडियर पुनी B6 ऑप्शनल टॉप टा टॉप मॉडल गाड़ी बोलेरो 7 सीटर 6,20,000 पुनी जहां हल्का फुल्का हबो अल्प किछि करि हबो हैं डीपी केते लाख टका तो डीपी लाख रु 1.5 लाख भीतर कारण लाख टका रे बहुत लोकंकर ट्रांजैक्शन भलो नै एने हेई परनी 1.5 लाख टका भीतर टार्गेट करनु प्राइस समस्तंकर हेई परिबो 5 वर्ष हे जो फाइनेंस 4 रु 5 वर्ष हो 4 रु 5 वर्ष देखि कोडी गाड़ी अछि नै कोन आगे कोडी गाड़ी अछि 4 रु 5 वर्ष फाइनेंस हे बढ़िया कंडीशन माने गाड़ी देखु जदी विजुअल ओरिजिनल पेंट रे अछि रिपेंट पिपेंट किछि नै पूरा गाड़ी अपन मन नेबे चलेबे जहाँ विजुअल देखुं आप शोरूम को आसतु कंडीशन भी सेम देखिए मेन टेस्ट ड्राइव करा भूलिए नहीं कि मेकानिक चेक करा भूलिए तापर गोटे देखी दो आउटे कमर्शियल नंबर कमर्शियल लगे अच्छी चाहिए लगे पारे 2020 ये भी B6 ऑप्शनल टॉप मॉडल टा अछि 6,20,000 अछि ये भी 6,20,000 आगे से 6,30 ये 6,20 ये B6 ऑप्शनल ये 2020 रे ना हां हां 2020 रे दीटा गाड़ी बोलेरो अछि गोटे प्राइवेट नंबर गोटे अछि गोटे कमर्शियल नंबर अछि हां आपण ताले प्राइवेट नंबर वाला नहीं पारे कमर्शियल नंबर चले भी नहीं पारे नहीं यदि आपण ऑफिशियल लगे चाहछन तो कमर्शियल गाड़ी आपण पाइ बेस्ट रहबो प्राइस सेम प्राइस रहबो सेम डीप रहबो सब पाखा के रनिंग कते अछि गाड़ी 82 अछि एटा 82 हैं 82 रनिंग सेटा भी सही अछि एटा 65 हैं माने 6,20,000 अछि से 6,30,000 से 6,30,000 एटा प्राइवेट एटा कमर्शियल कमर्शियल हैं सब फास्ट ओनर गाड़ी अछि कंडीशन पूरा अपडेट अछि सब अपडेट अछि गाड़ी हमर एथि आसिया सब अपडेट हेई आस्ता है
जो भाई मानकर जहाँ डाउट हम से आप मेकानिक आनी देखिपारे किसी असुविधा नहीं। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଭଲ ଦେଖେ 70 ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସଟର ହୁଣ୍ଡାଇର ଏକ୍ସଟର ଦେଖିବା ଏଇଟା हुंडई एक्स्ट्रा 2024 रो गाड़ी अछि ଆଜ୍ଞା 24 ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଆଉ फास्ट ओनर गाड़ी सब जगह गाड़ी फास्ट ओनर ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ 24 ଗାଡ଼ି ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା फनु फनु सब अछि Automatic ରହୁଛି, ଆଁ? हां ऑटोमेटिक वेरिएंट ଅଟୋମେଟିକ ରହୁଛି ଏଟା आगे जो भाई मानकर ऑटोमेटिक दरकार प्राइवेट यूज पई ऑटोमेटिक नेबे ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଦରକାର ମେନଲି ଅଟୋମେଟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଗଲାଣି ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମାନ ଆସିଗଲାଣି ହେ ମାନେ ମାନୁଆଲି ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ହିଁ ୟୁଜ ऑटोमेटिक ହେଉଛି डीआरएल फेर सब अछि ସବୁ ଅଛି ନା 24 ଗାଡ଼ି ନ୍ୟୁ ପୁରା ନ୍ୟू ମଡେଲ पे मासरे हेई न्यू मॉडल न्यू सब सब किसी ଆପଣ 24 ଗାଡ଼ି ପାଇବେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ପାଇବେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ପାଇବେ ଟପ୍ ମଡେଲ ପାଇବେ ଅଟୋମେଟିକ ପାଇବେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କହିବି 5 लाख 80 अछि ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଅଛି ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ହାଲକା ଫୁଲକା अल्प किछि हबो किछि करि हबन कारण लास्ट स्टेज को जाइछि बारी ଆଜ୍ଞା ना 5 लाख 80 इंश्योरेंस भी हमें करिछु कैश नेल त हमर ओनरशिप फ्री अछि ଅନରशिପ गाड़ी 11 लाख पडुछि ଗ୍ୟାସ୍ ନେଲେ ଫୁଏଲଟା ଲୋକେସନ हां ଆଇଛି लोकेशन फ्यूल अछि हां आगे ଲୋକେସନ ଆଇଛି ଫୁଏଲଟା निश्चय, ଫ୍ରି ରହିବ निश्चय। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ନେବେ ତ ଅନରशिପ ପାଇବେ ତା ସହିତ ଫୁଏଲ ବି ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଆପଣ ତେଲ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭରିଦେବେ ଡିପିଟା କେତେ ଆସିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା लक्ष टका लक्ष टका। सब गाड़ी पर लक्ष 1.5 लाख धरନ୍ତୁ କୌଣସି ଗାड़ी ଫେରିବେନି ଫେରିବେନି ବଡ଼ डॉक्यूमेंट ଗାଡ଼ି हां लक्ष टका हेले कोन डॉक्यूमेंट लोकंकर टिके लूज रहउछि सेतबेलକୁ टिके डाउन पेमेंट अधिक आउछि लक्ष आज्ञा। 1.5 लाख रखନ୍ତୁ ସବୁ ଗାड़ी ହବ ସବୁ ଗାଡ଼ି ହବ आगे ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ये भी ସ୍କର୍ପିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ये कोडियर एटा बहुत कलेक्टर गाड़ी थिला कलेक्टर ऑफिस रे लागिथिला ये 9 सीटर नहीं 9 सीटर S5 S5 मॉडल मान गाड़ी स्कॉर्पियो। अपन देखिया देखन पूरा ओरिजिनल प्रिंट रे गाड़ी भीतर बाहर ये कलेक्टर चढुतले गाड़ीटा कलेक्टर माने कलेक्टर ऑफिस लागी थिला ऑफिस रे लागिथिला हां ना नाम कटक ना को ना ना कलेक्टर बहुत हैं बहुत 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 कलेक्टर चढुतले बहुत कलेक्टर ऑफिस लागी थिला स्कॉर्पियो 9 सीटर पूरा टिप टॉप हेक अछि टिप-टॉप सीट अछि। फिट पूरा पूरा अलग कवर हेक अछि सोला पर देखंतु सीट कवर भी देखि दियंतु पूरा माने टावेल पूरा कवर हे अछि हां कवर है कि टावेल पूरा कवर हे अछि ऑफिशियल लागी थिला कलेक्टर ऑफिशियल लागी थिला तार कंडीशन केमती सीट भी कंडीशन केमती हो गाड़ी कंडीशन केमती हो आपण जानथिबे पर टिप टॉप के अछि कोई भी कोडियर गाड़ी अछि कोरियर अछि फास्ट 9 ना? लाख 30 सब गाड़ी फास्ट और 9 पड़ी से 9 सीटर स्कॉर्पियो माने गाड़ी भी अछि माने ऑफिशियल लागी थिला नै कि ऑफिशियल भी लगे परिबे फास्ट ओनर अछि नुवा गाड़ी भड़ा देखा होछि फास्ट ओनर अछि प्लस इंश्योरेंस भी मु निजे एबे करछि एई मासरे करछि इंश्योरेंस जहा दाम 30 फास्ट पार्टी? फास्ट पार्टी 9 लाख 20 ना 30 आईडी भी अछि आईडी भी अछि ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ ଏ ଯଦି ଟନ୍- ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥବ 2 ବର୍ଷର ଜିଏସଟି ଫିଏସଟି ଥବ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ हे जिवो ना ଆଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର जो यार केते कोन रनिंग हेछि ରନିଂ ଅଛି 84 84 ना ଆଜ୍ଞା कमर्शियल नंबर ऑफिशियल लागी थिला आपण नै कि ऑफिशियल लगो ता सहित 9 सीटर अछि माने नै कि भडा जदी पर्सनली यूज करचंती भडा भी लगोचंती ता भी आपण मासको 40-50 हजार भी पाई परिबे प्राइस केते रहइबो प्राइस 9 लाख 30 ଅଛି 9 लक्ष 30 9 सीटर स्कॉर्पियो बता डिमांड जानते 9 लक्ष 30 अछि ଏ ମାନେ ହଉଛି ଗାଡିଟା ଗାଡି ଭଳିଆ ଅଛି ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିଛି आ डिपे 1.5 लक्ष 2 लक्ष आसीबो ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଭଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ आराम से हिजो नले 1.5 लक्ष 2 लक्ष लागिबो ना लक्ष 1.5 लक्ष डिपी दंतु ता बाड देखिबा होंडा सिटी देखिबा पुनी ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଗାଡି ଅଛି ହୋଣ୍ଡା ସିଟି आज्ञा सन्नो वाला Sunroof। सन्नो वाला रहउची एटा फास्ट ओनर गाड़ी फास्ट ओनर फास्ट गाड़ी ଯଦି ଏଇ କଲର ରେ ଯଦି କଷ୍ଟମର ନେବେ ଯଦି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ କଲର व्हाइट କରିବା कलर ପାଇଁ आया ତାହେଲେ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର କରିଦେବୁ ସେ ଯାଇ ଆତିରେ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ आटियर हां कलर चेंज करियो ନିଶ୍ଚୟ एटा 17 गाडी फास्ट ना ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଗାଡ଼ି 17 ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି ଆରସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଡକ୍ଟର କ'ଣ ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଅରିଜିନାଲ ପୁରା ଅଛି ଡିପେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇନି କିଛି ରେଡ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁରା ଆଲୋଇଲ୍ ଫନୁ ସବୁ ଅଛି रोल होची और टॉप मॉडल होची सन्नो होची होंडा सिटी सन्नो वाला 17 गाडी 5 ଲକ୍ଷ 50 ପୁରା ଫାଇନାଲ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ 5 लक्ष 50 रे होंडा सिटी पुनी ताहि तो सन्नो Sunroof वाला ଅଛି। बोचे टॉप मॉडल पाउचंती फास्ट गाडी पाउचंती डीपी केते लक्ष टका ହଁ ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ लक्षरु 1.5 लक्ष देले फाइनान्स जो 17 अपन फास्ट गाडी तापर गोटे देखले 9 सीटर स्कॉर्पियो देखले एबे गोटे देखा 9 सीटर बोलेरो जोटा डिमांड गाडी मार्केट रे आ मीडिया भी बहुत रेयर माने मार्केट में मीडिया 9 सीटर स्कॉर्पियो बहुत रेयर आपण पाए मातारी मोटर कोन डिटेल रहे होय ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2018 ଡିସେମ୍ବର ମାସର आज्ञा ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ ବାଲା ନର୍ମାଲ ନୁହଁ ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ ବାଲା 18 ଡିସେମ୍ବର ମାନେ 19 ର ଗାଡ଼ି 7 ଲକ୍ଷ 30 ଅଛି ଅଲ୍ ପେପର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି सेकंड ना ଆଜ୍ଞା ଏ 7 ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି 7 लक्ष 30 ଅଛି 9 सीटर बोलेरो पुनी 2018 18 Commercial ଡିସେମ୍ବର ମାସର 18 डिसेंबर माने 19 पाखा के पुनी कमर्शियल नंबर रहउची ଆମର ଚାଲେ ପେପର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି आ जहां नगा सब हबो
ଅଳ୍ପ କିଛି କରିହବ। ଆଉ ଡିପି କେତେ ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଡିପି ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଆରାମରେ। ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ? 18 ଗାଡ଼ି ଅଛି ମାନେ 18 ଲାଷ୍ଟ ଅଛି 3 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ଧରନ୍ତୁ। 4 ବର୍ଷ 9 ସିଟର ତ ମିଳୁନି ବୋଲି ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୁଏ ଫାଇନାନ୍ସ ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା 9 ସିଟର ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିବ, 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଲାଗିବ। 2 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ। ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଫଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡିପିଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଧିକା ଲାଗିବ। ଲାଗୁଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା। 9 ସିଟର ଗାଡ଼ି ଦିଟା ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର, ପୁଣି ବୋଲେରୋ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବୋଲେରୋ ଅଛି ଏଇଟା B6 B6 ଅଛି 2020 ର। କୋଡ଼ିଏର ଆଜି ସବୁ ଭରପୁର ଅଛି 20 ଗାଡ଼ି ସବୁ। ଇଏ କେତେ 6 କେତେ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 6 ଲକ୍ଷ 20 ଅଛି। ଇଏ 6 ଲକ୍ଷ 20 ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ନା? ନିଶ୍ଚୟ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଦଉଛି। ସବୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ସେଇ ଗୋଟେ ଛଡା, କାରଣ 9 ସିଟର ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା, ଥାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଓନର ହେଲେ ବି ଆମେ ଉଠୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନାହିଁ ନା? ଓନ୍ଲି ଆମରି ଭିତରେ ଯାହା ଏପଟ ସେପଟ। ଯାହା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତାରିଣୀ ମଠର ସ୍ପେଶାଲ ଫର ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଆଜି 4ଟା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତା ସହିତ ସ୍କର୍ପିଓ ବି ରହୁଛି, ହଣ୍ଡା ସିଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ B6 ଅପସନାଲ, ଏଇଟା B6 ମାନେ ସବୁ ଟପ୍ ମଡେଲ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇବେ। ଖାଲି ଯଦି 7 ସିଟର ବୋଲେରୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟପ୍ ମଡେଲ ରହୁଛି, କାରଣ B6 ଅପସନାଲ, 3ଟା ଯାକ B6 ଅପସନାଲ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେଇ 620 630 ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡିପି ବି ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ? ଇଏ ହେଇଯିବ ସେଇ ଆପଣ 4 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ତ। 20 ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ EMI ଟା କେତେ କଣ ଆସିବ ଏଭରେଜ? EMI ଟା ଯେତେ ଲୋନ୍ ନେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିବ ତାଙ୍କର। ତଥାପି ସେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ କେତେ ଆସିବ? 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ସେଇ 11,000 12,000 ଭଳିଆ। 11-12 ହଜାର ପଇସା ନା? ଆଉ ଗାଡ଼ି ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ପଇସା ଦେବେ ଗାଡ଼ି ନେବେ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଓକେ। ଇଏ ରନିଂ କେତେ ଅଛି ୟାର ଚାଲିଛି 64। ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଉ ହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଅଛି, 64 ଅଛି, ପୁଣି 7 ସିଟର ଅଛି, ଟପ୍ ମଡେଲ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜା ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ବ୍ରିଜା ZX ଏଇଟା ଅଛି। ZX ନାହିଁ, ସରି ଏଇଟା VX ଏଇଟା ଅଛି। VX କିନ୍ତୁ ଆଧାର ପୁଷ୍ପଡମ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ AC ଦେଇଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଇଟା 2021 ର ଅଛି। 21 ବ୍ରିଜା ଆଜ୍ଞା ZX ନା? ନା VX VXI ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ VXI ଆଧାରେ ଦଉଛି। ପୁଷ୍ପଡମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର DRL ଦଉଛି, ଆଉ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ AC ଦଉଛି, ସବୁ କିଛି ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ VXI ରହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ନା? ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର। 2021 ର ବ୍ରିଜା VXI ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବା କହିଦିଅନ୍ତୁ? ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 5,70,000। 5,70,000 21 ଗାଡ଼ି। 21 ପେଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ରିଜା ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦରକାର ତ ପାଇଯିବ ମା ତାରିଣୀ ଭଟ୍ଟରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଡ୍ କଲର ପୁରା ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ ବଢିଆ ଅଛି। 5,70,000 ଅଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ 5,70,000 ଅଛି। ହାଲକା ଫୁଲକା ଯାହା ହବ ଆଉ, ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି କରିବ ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ସୁବିଧା। କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ ଅନସି ବି କରିକି ଦେବେ, ତା ସହିତ ଯୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତେଲ ବି ଦେବେ। ମାନେ ପୁରା ବଢିଆ ଆପଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି। 5,70,000 ଅଛି, ଯାହା ହାଲକା ଫୁଲକା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଡିପି ସେଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 21 ଅଛି ନା, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରାମସେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅଛି, ବଢିଆ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ପାଇବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା ୱାଗନର ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ମାଇଲେଜ ବାଲା ୱାଗନର ଦରକାର। ପେଟ୍ରୋଲ ୱିଥ୍ CNG। ପେଟ୍ରୋଲ ୱିଥ୍ CNG ଗୋଟେ ୱାଗନର ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଣ ମାଇଲେଜ ଆସିବ ସେପଟେ ୱାଗନର ଦେଖନ୍ତୁ। 35 ମାଇଲ ହୁଏ। ଏଇଟା 24 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ୱିଥ୍ CNG କମ୍ପାନୀ ଫିଟେଡ୍। CNG ର କେତେ ଆସିବ ମାଇଲେଜ? 35 ନା? ଗାଡ଼ି ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ବି ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ଅଛି। ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ଅଛି। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି ୱାରେଣ୍ଟି ନା କ'ଣ? ହଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ। ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି, କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ, ପୁଣି CNG ପାଇବେ, ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ବି ପାଇବେ। ସବୁ 50,000 ରନିଂ ଅଛି। 50,000 ଆଉ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ବି ପୁରା ଭରପୁର ଲାଗିଛି। ସବୁ ଅଛି, କିଛି ଆପଣ ଲଗେଇବେନି, କିଛି ଲଗେଇବେନି। ଅପଡେଟ୍ ପୁରା ହେଇକି ଅଛି। କାରଣ ରେଡି ଟୁ ମାନେ ନେବେ ଚଲେଇବେ, ସର୍ଭିସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହ ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ଅଛି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଇଏ 2024 ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। 24 ର ଅଛି, 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। 5 ଲକ୍ଷ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହବ? ହଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କରିକି ଦେବା ଆଉ। ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇଯିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ CNG ୱାଗନର 35 ମାଇଲେଜ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଦରକାର, ମାଇଲେଜ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ୱାଗନର ବି ଦରକାର, ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ CNG ପାଇଯିବେ। 5 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ହାଲକା ଫୁଲକା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଡିପି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପି ନା? ଆରାମସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ତ ପୁରା କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଗାଡ଼ି ସୋରୁମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ମେକାନିକ ବି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଆମ ମା ତାରିଣୀ ମଟର ଅନରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ି କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିବେ। ପୁରା ମସ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁଣି ୱାରେଣ୍ଟି ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ନା, କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି 2 ବର୍ଷ ବି ପାଇବେ। ସବୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ। ଆଜି
गाड़ी मैंने यही गाड़ी गोटे मस्त गाड़ी आप देखा पाइले ता सहित पुणी बोलेरो देखले पूरा बोलेरो स्कॉर्पियो ब्रिजा होंडा सिटी एक्सटर माने सब एसयूवी कंपाक्ट एसयूवी अच्छे छोट गाड़ी गोटे मत देखा पाए आ बढ़िया बढ़िया कंडीशन पाए भल प्राइस पाए मेन कथा होची गाड़ी सब टिपटॉप कंडीशन आप पाइबे माँ तारिणी मोटर जो गाड़ी भी नौकरी आप देखु गाड़ी पूरा टिपटॉप अच्छी सब अपडेट होगी अच्छी आउ कागज पत्र भी अपडेट माने गाड़ी नेला पर भी ओनरशिप टा केते दिन भीतर कोन कर देबे ओनरशिप मैक्सिमम 10 दिन भीतर 10 दिन भीतर कारण पेपर वर्किंग डे हाँ 10टा वर्किंग डे भीतर हे जो हे होची निश्चय पार्किंग डे भितर आप पाइज ओनरशिप किसी पेंडिंग नहीं काम आप जो भी आसुँच जब आप फाइनान्स ना चाहते फास्ट हूँ फोन कर पचार कौन डॉक्यूमेंट दरकार से डॉक्यूमेंट नहीं कि आसतु आदि आप ट्रांजाक्शन की सिविल स्कोर भल ना मे टी हाई डिपो लगे टे अधिक टे डीपी भी लगी पारे आदि भल ट्रांजाक्शन अच्छी सिविल स्कोर भल अच्छी कम भी हो पारे डीपी अधिक भी हो पारे थोड़े कि शोरूम भिजिट करते आ लोकेशन तो भाई कहीदे कौटी कौन लोकेशन अच्छी ना जो लोकेशन जानीपर डिस्प्ले तो नंबर भी फ्लाश होची आप कंटाक्ट करेंगे डायरेक्ट कंटाक्ट कर डायरेक्ट शोरूम को आसी पहुँची पारे आ जिन गाड़ी भल था चाहते बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद ये गाड़ी वीडियो देखा चाहते आम चैनल लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब जमा भूलेनि आगू पुणी आउ गोटे धमादार वीडियो देखा आज मैं रखुची नमस्कार।